بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارا لوٹے میں ڈاکٹر نیاز علی محسن مگیانہ صاحب کی 20ویں کتاب ہے اور اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لوٹے میں یہ پیارا اکثر کہا چلا جاتا تھا، اور یہ میرا بھی ایک ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے ایک بہت مہنگا ترین موبائل لیا تھا جو کہ لوٹے میں چلا گیا تھا اور آج تک وہ دریافت نہیں ہو سکا، اور اس وقت وہ مارکیٹ میں سب سے مہنگا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، پیارا لوٹے میں کے بارے میں کچھ باتیں آپ بتا رہے ہیں۔ بس یہی میں کہہ رہا تھا، یہ میرا ایک کالم ہے، اور میرے کالم جو تھے وہ یہ نہیں ہوتے کہ سیاسی کالم نہیں ہوتے، اور ان تک کہ ان کی کیونکہ عام لوگ طور پہ سیاسی کالم جو ہیں ان کی کوئی ادبی حیثیت مانی نہیں جاتی۔ یہ میرے سارے سوشل موضوعات پہ کالم ہے، اور میرا کیونکہ فیلڈ طنز و مزاح ہے تو زیادہ جو کالم ہے وہ طنز و مزاح پہ مبنی ہے۔ تو اس میں سے ایک یہی تھا پیارا لوٹے میں۔ اس میں باقی جو ہیں وہ مضامین ہیں، تقریباً 30 کے قریب جو ہیں 30 مضامین ہیں، جن میں بیلٹ ہے۔ وہ بیلٹ کے بارے میں ایک مضمون ہے، تو اس میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ میرے ایک دوست جو ہے وہ انگلینڈ سے ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں ذوالفقار صاحب، وہ میرے لیے تحفہ لے کے آئے۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کو اس کو باندھنا اور کھولنا سکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی یہ ایسی کیا بات ہے، میں تو کھول سکتا ہوں۔ جی کیا کہتے ہیں نہیں میں آپ کو پہلے اس کو بتا دوں۔ جی میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ بیلٹ خریدی تھی انگلینڈ سے، اور جب میں نے یہ پہنی مجھے باتھ روم کی بڑی شدت سے طلب آئی، میں بھاگا وہاں گیا۔ اب ادھر سے مطلب مجھے وہ مصیبت پڑی تو مجھ سے بیلٹ کھول نہیں رہی تھی۔ جی 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 اب وہ بالکل باریش ہیں، مولوی صاحب حافظ بھی ہیں، تو انہوں نے خیر وہ جب ایمرجنسی جو ٹوائلٹ میں صحیح نا ایمرجنسی بیل بجا دی، تو بھاگی ایک فیمیل گارڈ آئی۔ تو انہوں نے کہا تو جا وہ کسی میل کو بھیج نا۔ تو وہ اس طرح کے واقعات اس مثلا بیلٹ میں ہیں، یعنی بیلٹ بلائے جان بن گئی۔ تو اسی طرح سے اس میں ایک برف ہے اور بیچ دے جیسے ہوتا، یہ مضامین کے نام ہیں۔ اتاولے لوگ، شنوائی، دوہوں کا قارون، یہ ڈاکٹر طاہر سعید ہادون ہمارے بہت بڑے دوہا نگار تھے۔ 5000 سے زیادہ ان کے دوہے تھے، دوہے ہیں طاہر سعید ہادون کے۔ ہاں جی، ان کے لکھے دوہوں کا قارون، دوہوں کا قارون، یعنی خزانہ ان کے بعد ہے خزانہ بہت ان کے بڑا۔ پاس تھا۔ ان کی اجازت سے ہی میں نے دوہوں کی کتاب جو وہ لکھی ہیں۔ جی تو اسی طرح سے اس میں ہے پسندیدہ مشروب، فرنٹ سیٹ پہ سونا بنا ہے، چاچا خواہ مخواہ، جی جی سوزانے اور پولیو کے متعلق ہے۔ پھر پیارا لوٹے میں جذبہ جنوں کی چوسنی، جاسوسی ناولوں کی مجسم تاریخ۔ واہ واہ واہ۔ یہ اشتیاق احمد تھے جن کا تعلق جنگ سے تھا۔ جی بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا جنگ سے ہاں جی، اشتیاق احمد 1000 ناولز ان کے ہیں۔ یہ مطلب بڑا وائڈ ریکارڈ ہے۔ انسپیکٹر جمشید سیریز، جی وہ جنگ سے تھے، بڑے محبت کرنے والے تھے۔ جی یہ جب فوت ہوئے ہیں تو ان پہ میں نے یہ کالم ماشاءاللہ روزنامہ اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے۔ جی بعد ان کا مکتبہ ہے اور ان کی کتابیں چھپتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ مکتبہ اشتیاق۔ یہ ایک کالم میرا ہے پھوکی زیارت۔ مجھے ایک دوست ہے، وہ زبردستی کہا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو آپ وہاں آئیں۔ تو پھوکی زیارت کا مطلب یہ تھا، انہوں نے جنگ کو تو نہ کبھی کسی نے کچھ دیا ہے نہ انہوں نے دینا ہے۔ میں نے کہا یہ پھوکی زیارت ہے تو ہم کر لیتے ہیں۔ یہ اس موضوع پہ تھا۔ جی جی تو اسی طرح سے ماں کے لیے، میری والدہ فوت ہو گئی تھی، ان کے لیے یہ کالم ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ کی پسند ہے اشاروں کا مطلب۔ جی وہ پولیس والے کے اشارے کرتے رہتے ہیں، جس کو پکڑتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اشارے کا مطلب کیا ہے۔ جی 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 ان کے اشارے ڈرائیور ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جو اشارے سمجھ جاتے ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سنہری دنوں کی یاد، آج جانے کی ضد نہ کرو۔ جب میں ریٹائر ہوا تو اس وقت جو میرے اعزاز میں تقاریب ہوئیں، یہ ان سے متعلق ہے، محبتیں اور رخصتیاں۔ ایک رضائی پہ ہے، آپ کو پتہ جس نے رضائی ایجاد کی ہے لوگ اسے دعائیں دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، مشینی کبوتر ہے یہ، آج کل جو ڈرون ہے، ڈرون اس کو میں نے مشینی کبوتر کا نام دیا ہے۔ جی تو اسی طرح سے زندہ رہیں جو لوگ ہیں، بلے شاہ اسی مرنا نہیں، غور پہ کوئی اور، یہ کسی کے بارے میں کالم ہے۔ تو اسی طرح سے یہ روشنی اور مسی روٹی۔ مسی روٹی جو ہے وہ ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، جس کی نئی فارم آپ کو پتہ ہے آج کل پیزا کی صورت میں پیزا بن گئی۔ اس وقت تھوڑا سا بیسن ڈال کے وہ کیا تو مسی روٹی جو ہے نا وہ پڑھ لکھ کے اب پیزا بن گئی ہے۔ ہاں جی۔ تو اسی طرح کے اس میں مضامین ہیں، اور اس کا جو ہے دیباچہ وہ عمران الحق چوہان صاحب ہیں،
उन्होंने लिखा है। माशाल्लाह। इब्राहिम उल्लाह चौहान साहब बड़े अच्छे शायर हैं, सफ़रनामा निगार हैं और 25 अक्टूबर 2017 को उन्होंने ये लिखा था। जी जी बादशाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी मेरी किताब चंद दिनों पहले आई और मेरी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर जो है रियाज कादरी साहब आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और मुझे एक और एजाज़ है कि आप जो नात के तकारीब करवाते हैं, मेरी एक नात जो है उसका भी करूँ जो हम तो नज़रें उठा के रखता हूँ और लिखूं जो नात तो सर को झुका के रखता हूँ। तो उसका इन्होंने मिसरा दिया था, दोस्तों ने उस पर नात जी तरह मिसरा हुआ था मीरवाज के। हाँ तो मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे लिए वो नात जो है, फिर इन्होंने मुझ पर कलम भी लिखा था। फिर ख़ास तौर पे मेरी जो सफ़रनामा हज है, कादरी साहब ने उस पर बड़ा अच्छा मजमून जो वो लिखा था, मुझे आज तक मैं इनका ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया। तो इनकी मेहरबानी है, आज मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर कोई मेहमान आता है तो ये हज़रत सल्लम का भी फरमान है कि मेहमान जो हैं वो बड़े बरकत बाइस बरकत हैं और आज बरकत का दिन है, वैसे भी जुमा है माशाल्लाह। जुमातुल मुबारक और रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है कल से। जी जी माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, ये मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि कोरोना के दिनों में भी आपकी किताब आ गई है। पूरी दुनिया में जब सारे कारोबार बंद हैं, किताबों का कारोबार जारी है माशाल्लाह, और आपका कलम जारी है, लिख रहे हैं। अल्लाह का बहुत एहसान है सर आप पे। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि आप सर्जरी के और अस्पताल में और डॉक्टरी के साथ साथ इल्म और अदब के लिए कैसे वक्त निकालते हैं? असल में मैं डॉक्टर तो बाद में बना हूँ जी। मैं पहले राइटर था। पहले राइटर। मैं 1968 में मैं 8वीं जमात में पढ़ता था। वाह। तब से मैंने लिखना शुरू किया है माशाल्लाह। उस वक्त वो इमरोज़ अखबार होता था, पाकिस्तान होता था, मशरक होता था, नुआए वक्त होता, इनमें जो बच्चों के सफ़े आते थे उनमें मैं लिखता था। पेजेस होते थे उनमें। हाँ फिर वो खिलौना तालीम और तरबियत, हमदर्द, नौल हाल, उनमें मैं लिखा करता था। फिर हुआ ये कि मैंने ख्वाजा यूनुस हसन शहीद एक पेन फ्रेंड्स क्लब बनाया। उन दिनों कलमी दोस्ती के क्लब होते थे जी। से उनका रिसाला मैं निकाला करता था। वाह। तो मैट्रिक में एक यहाँ मुकाबला हुआ था तो उसमें मैं अव्वल आया था पूरे ज़िले में जी। तो उसकी बिना पे फिर जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज जंग में गया तो मुझे कारवां का उन्होंने जो मुजल्ला है उसका एडिटर बना दिया। हाँ जी, जंग का कारवां बड़ा तारीखी मुजल्ला है, बड़ा तारीखी है। तो फिर ये सिलसिला जो लिखने का वो जारी रहा। मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद गया तो वहाँ भी ये सिलसिला जारी रहा। वहाँ पे पहले शाहीन छपता था, उसकी एडिटोरियल बोर्ड में भी था मैं। बाद में परवाज़ में भी मैं, जो उसका नाम चेंज हुआ परवाज़, उसमें भी एडिटोरियल बोर्ड में रहा। फिर वहाँ पे मैं स्टूडेंट यूनियन का सदर भी रहा। उस ज़माने में इलेक्शन जितना बहुत बड़े इलेक्शन स्टूडेंट यूनियन के हुआ करते थे, वो ज़ियाउल हक का दौर था उसमें। तो बड़ी मुश्किलात भी देखी उन दिनों जी। उस दौर में आपको पता है कितनी मुश्किलात होती थी क्यों। और हम वैसे भी मतलब है हमारा वेलियंट सेंटी जमीयत थे हम, तो हमें बहुत सी मुश्किलात का उन दिनों सामना करना पड़ा। लेकिन बहरहाल फिर तालीम अपनी मुकम्मल की MBBS की पंजाब। फिर उसके बाद मैंने सर्जरी में मास्टर्स किया माशाल्लाह। और फिर मुख्तलिफ अलाइड अस्पताल में काम किया। अलाइड अस्पताल पहले DHQ में करते रहे, फिर चंडियोट रहे, टोबा रहे, फिरते फिराते फिर जंग में आ गए। यहाँ मैं 20वें ग्रेड में एज ए चीफ सर्जन जो है DHQ हॉस्पिटल से मैं रिटायर हुआ माशाल्लाह। वाह। अब रिटायर होने के पहले मैंने जो किताब लिखी थी वो पैदा होने से जंग आने तक 1990 तक थी। उसका नाम था अनोखा लाडला। वो मेरी पहली किताब 1994 में आई थी जी। तो उसके बाद ये किताबों का सिलसिला वो जारी रहा। अब मैंने उसके रिटायरमेंट तक आबिती जो है वो लिखी है। उसके दो हिस्से वो जैसे वो आपने गीत सुना होगा, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद कैसी अनोखी बात। अच्छा वाह वाह। तो उसी कंटिन्यूएशन में उसी गीत के 3 हिस्से हो गए उसमें सिरे के। वाह वाह वाह। तो बाकी अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो ज़िंदगी रही तो इसके बाद रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी बाद में लिखेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। यहाँ आज हमारी ख्वाहिश भी है कि एक नातिया मजमूआ भी आ जाए आपका। ये किताब ऐसी है जो नाते सिर्फ हों उसमें इंशाल्लाह, उर्दू या पंजाबी में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी किताबें जिस तरतीब से आई हैं, जितनी तेज़ी के साथ आई हैं 20 बुक्स, मुझे लगता है कि आप ऑपरेशन करते हुए एक हाथ में नश्तर रखते होंगे, एक हाथ में कलम रखते होंगे और सर्जरी के दौरान भी एक दो मिसरे जुमले मुकम्मल कर लेते होंगे। ये वो
होता है अभी कभी ऐसा मिसरा कोई आ जाता है, शेर आ जाता है, तो हमें कि फायदा ये है कि अनसीजिया वाले जो दोस्त हैं उनको हम कहते हैं कि यार ये लिख लो, बाद में मुझे भूल जाए। वाह 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 वाह, यानी ऑपरेशन थिएटर में भी आप शायर, अदीब और दानिश्वर और राइटर। क्योंकि असल में लोगों के जहन में ये होगा ना कि ये कैसा मतलब सर्जन है कि उसमें भी शायरी सोचता रहता है। माशाल्लाह। तो आप ये देखें कि जो ड्राइविंग जिनको नहीं आती होती ना, शुरू में जब वो कार चलाते हैं तो वो दाएं देखते हैं, नीचे कभी देखते हैं, गियर की तरफ देखते हैं ये, और खुद से लोगों कहते हैं हट जाओ रास्ते में मैंने चलानी नहीं आती जाके। वंस यू आर स्किल्ड इन इट, अच्छा ड्राइवर जो होता है आप फिर म्यूजिक भी सुनते हैं, बातें भी करते हैं और तो इसी तरह से सर्जरी भी इसी तरह से ऑटोमेटिकली फिर बन जाती है रिफ्लेक्स एक्शन के साथ। हाँ जी, अब क्योंकि 1981 में मैं डॉक्टर बना हूँ, माशाल्लाह। 1981 से मैं सर्जरी कर रहा हूँ। वाह। अब वो अपने वो रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि सर्जरी करके सुकून मिलता है कि उसमें 40 ईयर्स हो गए आपके सर्जरी में माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला। डॉक्टर अब्दुल साजिद साहब भी आपके कुलीग रहे हैं या जूनियर थे वो? जी जूनियर थे, मेरे जूनियर थे, बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान थे, बहुत अच्छे थे, इंतकाल कर गए कुछ दिन पहले, और वो इश्क रसूल में उनकी बड़ी खिदमत है। क्या बात है जी, क्या स्किन के स्पेशलिस्ट थे वो। जी जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। ये सर जो अदब है, जो फन है, जो राइटिंग है, ये आगे भी नस्लों में मुंतकिल हो रहा है, कोई बच्चों में, बेटों में, पोतों में? अब बड़े बच्चे जो मेरे हैं डॉक्टर जिब्रान मोहसिन, या वो आजकल शौकत खानम में है, स्पेशलाइज उसने किया हुआ है जी। तो बेटी मेरी जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, वो रिसर्च कर रही है, कार्डियक दिल पे रिसर्च कर रही है। वाह। लेकिन छोटी बेटी मेरी जो अभी फर्स्ट ईयर में है, वो उसको लिखने का शौक है, वो कुछ शायरी भी कर लेती है, वैसे भी मतलब है अच्छा मोटिवेशनल स्पीकिंग, वो आपकी जानशीन बनेगी वो इंशाल्लाह ताला। उसमें आपका इल्म फन यूट्यूब का चैनल भी है, उसका भी है, उसने बल्कि मुझसे पहले बना लिया था जी। अब मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे दोस्त वो सिर्फ सर्च में जाके डॉक्टर मोहसिन मियाना लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। जी, दोस्तों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा कि सब्सक्राइब करें, डॉक्टर साहब के चैनल को, और बेल आइकान को भी दबाएं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें आज हमें बताई हैं, और डॉक्टरी और अदब को साथ साथ लेके चलें माशाल्लाह, और ये बड़ी खिदमात हैं, बहुत बड़ी बात है। आपका मुल्क भर के अदीबों शायरों से बड़े राब्ते रहते हैं, उनसे भी जी अल्हम्दुलिल्लाह, और अहले कलम कॉन्फ्रेंसेस में भी बड़े आपने हर जगह शिरकत की है, रुनमाइयों में भी बड़ी मोहब्बत मिली कि दो स्कूल ऑफ थॉट थे, डॉक्टर वजीर आगा का और अहमद नदीम कासमी का, माशाल्लाह। दोनों मतलब मेरे लिए काबिल एहतराम से, दोनों के पास में हाजिर होता था जी। डॉक्टर वजीर आगा साहब एक दफ़ा मेरे घर भी तशरीफ़ लाए थे जंग में, तो छोटी सी नशस्त उनकी हुई थी। अहमद नदीम कासमी साहब के साथ भी बड़ी मोहब्बत थी। तो इसी तरह से अल्लाह का फजल है कि दोस्तों से रब्ता है। उर्दू और पंजाबी और लांदी सबको साथ साथ लेके चलें आप, ये भी बहुत बड़ी बात है, और बड़ा वाइटल आपका कंट्रीब्यूशन है सब में, उर्दू में, पंजाबी में। जो जेन्युइन राइटर है ना, उसको पता नहीं चलता कि कब उस पर नसर उतरती है, कब उस पर नज़्म उतरती है, शायरी उतरती है, और कब किस ज़बान में उतरती है, कालम और साथ। वो इसलिए यही बात है कि मतलब मल्टी डायमेंशनल मैंने लिखा है, मुख्तलिफ शोबाजात में मैंने लिखा है। माशाल्लाह। मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं आपके जंग में और बाकी जगह पे? आपके इल्म और अदब कोई इंस्टीट्यूट वगैरह बनाने का इरादा है? मेरी एक एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज है जंग में, उसी के हाँ जी, उसी के तहत दोस्त जो आते हैं उनसे कुछ नशिस्तें कर लेते हैं। वो तो बाकी तो जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह कलम तो चलता रहेगा इंशाल्लाह। मेरी क्योंकि 7-8 की किताबें जो पाइपलाइन में हैं, मज़ीद बन रही हैं, तो वो ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला सेहत में रखे। और सारा ज़ाहिर है मेन काम मेरा सर्जरी है, जैसे ही सर्जरी से फारिग होता हूँ, हमें दर्द जो है ना वो देखना पड़ता है माशाल्लाह। हम लोगों का दर्द जो देखते हैं वो उसी वजह से हम लिखते हैं कि वो दर्द हमारे अंदर चला जाता है, और ये जो हम सर्जरी करते हैं इससे हम वो लोगों का दर्द का इलाज करते हैं, लोगों की बीमारियां रिमूव करते हैं, निश्तर से जो है मुआशरती बीमारियां हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं, और जो
قلم سے جو ہے وہ معاشرتی بیماریوں کے خلاف لڑتے ہیں، اور عام بیماریوں جو ہے اس کے لیے نشست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ انہوں نے دونوں اسکل اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے جو کام پر اردو اور پنجابی میں کچھ تحقیقی مقالہ جات بھی لکھے گئے ہیں یونیورسٹیوں میں، ایم فل لیول پہ اور پنجابی میں اور اردو میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ کس زبان میں کس یونیورسٹی سے مقالہ جات لکھے گئے ہیں؟ یہ میں اس لیے زیادہ نہیں بتاتا کہ آئندہ لکھنا لوگ بند نہ کر کے، پہلے ہی کافی ہو گئے۔ جی جی الحمدللہ 2 MA کے تھیسز ہوئے ہیں میرے پہ۔ جی سب سے پہلے جو بہاولپور یونیورسٹی سے MA کا تھیسز ہوا، جی ایک میرا BS کا تھیسز مجھ پہ ہوا ہے، اور الحمدللہ آج تک مجھ پہ 6 MPhil کے مقالہ جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ 6 میں سے ایک جو ہے وہ میری پنجابی جو کتابیں ہیں، پنجابی کے بارے میں؟ ایک پنجابی کی سروسز کے بارے میں ہے، اور وہ مختلف یونیورسٹیوں سے ہوئے۔ پنجابی کے بارے میں جو ہوا ہے یہ GC یونیورسٹی فیصل آباد سے ہوا ہے؟ جیسے یونیورسٹی فیصل آباد سے ہوئے۔ اردو میں لاہور سے کچھ ہوئے ہیں؟ اردو میں پہلا جو ہوا تھا وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے ہوا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، لاہور سے منہاج یونیورسٹی سے ہوا۔ جی جی۔ باقی فیصل آباد سے ہوئے ہیں، اور ایک سرگودا یونیورسٹی سے ہوا۔ اسی طرح سے مطلب بہت سارے۔ آپ کا کام ماشاءاللہ اتنا وقیع ہے کہ اس میں بہت اس کے پہلو ہیں اور بہت اسپیکٹس ہیں جن میں ہر حوالے سے ایک ایک جو ہے مقالہ وغیرہ بن جاتا ہے۔ جی الحمدللہ، ابھی کام ابھی جاری ہے انشاءاللہ۔ 20 کتابوں پہ 20 مقالے ہو جاتے ہیں۔ جی جی۔ اور پھر آپ کی جو سوانح نگاری ہے، سوانح عمری، اس پہ بھی بذات خود ایک تھیسس بن جاتا جی ہے۔ الحمدللہ، وہ اب کہانیوں پہ، ناول پہ، ڈرامے پہ، شاعری پہ۔ آج کل بولیوں کا بخار چڑھا ہوا ہے مجھے۔ بولیاں ماشاءاللہ۔ پنجابی بولیاں لکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بس جس طرح سے رو بہ چلتی ہے، پھر ادھر اسی دائرے میں ہم چلے جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سر، آپ کو بہت بہت نئی کتاب کی اشاعت پر بہت بہت مبارکباد۔ پیارا لوٹے میں یہ کتاب ہے جس پر ہم ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس کی اشاعت پر۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ You're always welcome.